ମୁଁ ଆମ ବାପା ଆଉ ଦାଦା ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମୁଁ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଥିଲା ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ। ତାପରେ ଆମେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲୁ। ଜଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଲ ପ୍ରଥମେ କରୁଥିଲୁ, ଋଷି କୁମାର ଆଉ କର୍ତ୍ତୃମୁଖ ଭଣ୍ଡାୟନ ଏସବୁ ରୋଲ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ମତେ ବଡ଼ ଭୂମିକାରେ ଦେଲେ ହନୁମାନ ଅଭିନୟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଏ 50 ବର୍ଷ ବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ ଅଭିମାନ ରାଗ ରୋଷ ଭେଦଭାବ ସବୁ ଭୁଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଆଜିକୁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। 1975 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁକୁ ଏଡ଼ାଇ ବାରାହି ରଘୁନାଥ ନାଟ୍ୟ କଳା ପରିଷଦ ତାର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି, ଯେ କି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ କଳାକାରମାନେ ଆସି ଏଠି କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଏବଂ ଏ 50 ବର୍ଷ ଏକ ନିଆରା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହାଇଲାଇଟ୍ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସହ ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂତନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଗଡ଼ରେଙ୍ଗଳ ଗ୍ରାମ ଏ ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ତ ରାମଲୀଳା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ରେଙ୍ଗଳର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଏଠାରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି 6 ଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ନାଟକ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାର ପାଳନ କରୁଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭାକର ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନିଜର ଅଭିନୟ ସହ ପରିଶ୍ରମ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ପେଣ୍ଡାଲ, ଆମେ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଠାରୁ ଏ ପେଣ୍ଡାଲଟା ଟିକେ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଜନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୋଲରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଭ୍ରାତା ବଡ଼ କପଟିଆ ଅଟନ୍ତି ସେ ମୂର୍ଖ ରାକ୍ଷସ ଗଣେ, ମୁହିଁକି ଜାଣିବି ସେଠାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଲଙ୍କ ରାଜକୁ ପଚାରାଯାଉ ସେ ଜାଣିବେ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। କଳାରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲାଣି। ଏ ଗଡ଼ରଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ କମ୍ପିଟିସନ ପେଣ୍ଡାଲ ଟିକେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ। ବିଚିତ୍ର ମୃଗ ମାରି ମୋର ପ୍ରାଣପତି, ଫେରି ଆସି ବନେ ବନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆକୁଳିତ ହୋଇ। ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେ କରନ୍ତେ ପ୍ରବୋଧ, କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାଳକଙ୍କ ପରି। ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ, सीतापति रामचंद्र रघुपति रघुराई, दशरथ सुत रामचंद्र दशरथ सुत रामचंद्र नंद के कनाई। माँ क्षेत्रफल मारुति रामनाट्य मु शिव भूमिका अभिनय करुँ। शिव भूमिका अभिनय करी आम प्रस्तुत होकर आसीचु यात्रा करने को उत्साहित भी अच्छु, यात्रा भी करूँ। कलमेधर कंदि कंद मुनिसं विरासना ध्यासिनं मुद्रां ज्ञान वै ददानम परो हस्तं मुजो जानुनि सितं वर्षगतं सररोगरा विदुर्निवां राघवं पश्यन्तं मुकुटं दधि विविध कल्पजलं मोजे। प्रभु श्री रामचंद्र आम पूजक दीर्घ 35 वर्ष है कलुणी। आम पूर्व आमर जड़े पकईले से मनोरंजन महापुत्र सी किसी दिन करते आम आसिक अच्छु। प्रभुंर जो 50 वर्ष सुवर्ण जयंती पालन करा टोटाल आम बापा मानकर जो सहयोग साहय जो मुख्य परिचालक राजकिशोर नरेंद्र सामंत थे मानकर जो सांगसाथी से जो सहयोग ग्रामवासी जो सहयोग से समस्त आकुल उत्सव बहुत दुख जड़जंजा सही से बहुत किसी जहाँकि प्रभुंर एत आशीर्वाद एत कृपा अच्छी जोटा कि आज आमको 50 वर्ष पहुंचे पार कहबार कारण एवं पुओ जी अच्छा सूर्यलाल नरेंद्र सामंत प्रभाकर हरिचंदन बाकी सुरेश कुमार सामंतरा एमती किसी किसी अच्छा जो मैंने तल पीढ़ी से भी किसी आहरी आगू नौ प्रत्येक घर घर प्रत्येक छोटी जोड़ी प्रत्येक बुद्धिजीवी गाँव सर्व समस्ते साहाय्य सहयोग रही जिते बड़े जो असुविधा सुविधा है से हाथ बढ़ाऊँ साहाय्य सहयोग कर अनुष्ठान को दीर्घजीवी करने बहुत आनंद सहकार उत्साह करके आगे नहीं महाप्रभुंर कौन सी असुविधा है। आमर बड़ भाई तीन स्वाई तबलिस्ट बजाऊे मुझे आसिक 25-30 वर्ष बजाऊँ मत बहुत भल लगुच गाँव अनुष्ठान
आज्ञा दीर्घ 50 वर्ष है आम बापा थे आम बड़ बड़ गुरुजन मैंने अच्छा मुझे 20 वर्ष है अंशग्रहण कला बहुत बाधा विघ्न ये अनुष्ठान चलती बहुत भल लगुच 50 वर्ष पूर्ति सकाशे 12 दिन है आज बहुत जम चलती कम समस्त खुशी अच्छु विश्व विजयी रावण जार आज्ञार देवता माने परिचालित जार आज्ञार 56 कोटी देवता रावण द्वार दासत्व तार भग्निर नाशा कर्ण छेदन करिछि गोटाए मानव असंभव असंभव असंभव। दीर्घ 50 वर्ष अनुष्ठान भितर मैं प्रथम कली दूत रोल तापर मंत्री रोल कली तापर आज 50 वर्ष भितर मु रावण अभिनय करुछि रावण सीता चोरी ठारू रावण बद्ध पर्यंत ए अनुष्ठान सहित मु पिलादिन रही मझिरे छोट टाइम रही मझिरे अभिनय करूनी 10 वर्ष 15 वर्ष मझिरे गैप रही ठारू मु ठाकुर अभिनय करुच्ची बाली रोल करुच्ची जनक रोल करुच्ची खर रोल करुच्ची त्रिभुवन विराज्ञ मोर संगे समरा मामणि सार सुग्रीव को भय के करबी भाई है जानी सुनी देखी छुपा तुही वीर माया भी दुंधवी दोषिलाई देखी छुटा तुही। आम गाँव रे जो 50तम 50 वार्षिक पूर्ति पालन करा जाउछि बहुत शांति श्रृंखला सह पालन करा जाउछि एथिरे आमको बहुत वयस्क युवक सहयोग करछंती समस्त सहयोग अनुष्ठान सुरुखुरु 50 वर्ष पालन करा जाइछि आमे समस्त सहयोग करिवु केमिति एहाकु 100 वर्ष पालन करिवु समस्त सहयोग करू समस्त ग्रामवासी सहयोग करू केमिति 100 वर्ष रे पहुंचेबु एथि समस्त सहयोग हाथ बढ़ाई देबु।